Kalmo? Ah! Ah! This video mga idol, naiga-request na to mukaon daw tag kapayas. Ato sila yung kaon mga idol ha. Good morning mga idol. Buntag pa kayo na ni-request na to. Mukbang daw tag kapayas. Manguha tag kapayas mga idol ha. Atong sulayan og kaon kung makaya ba nato na. Walay palot-palot daw, walay palot-palot. Mga idol ha, kita na tag kapayas mga idol oh. Kita na tag kapayas. Pili na taning hilaw-hilaw gamay. Tamis ra kaayo. Itong kaon na mga idol. Mga idol, natin nakuha kapayas. Ito na sugdag kaon mga idol ha. Standby ra mo. Standby. Dala atong kapayas mga idol. Atong sulayag kaon. Atong butang asin. Third 3. Yeah, boy. Ay, ayun yung request ah. Ito yami ah. Tayo mo kaon na ni. Kaya atong butang asin harong mo asgad-asgad gamay. Kalmo? Ah!